Ojun talni nuchibri shalmaribo Joint Action Rehabilitation Committee eba JARC tei Joint Action Committee eba JAC Shaklaikha Strike Kumari Modoti Rupusri Rest House Achogui Press Meet Klaimoni Bishingti Fainai Buskangni nuchibri shalmaribo Railway Lama Khoboi Hate Kotoro Strike Shaklaikha Press Meet Klayei Joint Action Rehabilitation Committee President Poshuram Tripura Vice President Vinod Dev Burma General Secretary Ananta Kumar Jomatia Convener Jibon Joy Riang Tei Joint Action Committee President Uttom Joy Riang GS Lila Chandra Jomatia Tei Tongbayo JARC Tei JSC Returning Group Ni Nangnai Shugnai Chief Army Rock Laithanai Shalkisa Sekangse NLFT ATTF Original Returnees Group Rokni Fashingti Hatai Kotor Kashuzak Mani Juda Juda Shanmong Shanai Obahaikino Taisha Ojun Talnino Fani Buskangni Nuchiburiyo Railway Lama Khoboi Hatai Kotor Strike Shaklai Rekhaboro Mungam Gay Thomas Tripura Ang JARC ni Working President Gay Chini Tabo Chini Suduk Tim Kashia Chino Rotongo JARC and JAC Rehabilitation Committee এবং Joint Action Committee ni sing duita group ni borok total tongo hingga oban bagai poilauna ang chini kokthumnai chini takhurung no ani tainai hamjakma khaksangma rung kasang ya phalo tam hingkai chung 1998 pre 1998 post 1998 duita group ni sing je borok tongo kintu tabok joratoi chini hago bibinno sing chhan thake 10 mini jora sing chengai phaikan kai tago chini ro sing jara kaisa kaini kaitham kabri khai je nakol phaine ro chini bago kintu kuno package monjorongya thikno sing bok nakol phaikan sing khadango sing bongor mannai jemon tabok NLFT BM Bishomohon NLFT Loyan Basi on NLFT Sobir Dev Burma ATTF kabong makai sino ro dekhai oi phaikya কিন্তু যে সময় যে জরা গসং সংগ্রাম খাইনানো নাং আইফুকা সং যতন হায়গ রিয়ু গেসংব যেহেতু সম রিটানিস বা সংব যত কুরুম কুথুম খাই বং সুবাগো সুবাই পেকে তামো যখন প্যাকেজ ইমপ্লিমেন্ট হং নাই আফুকা সং অলিস কালাইয়া অবেংকে বাস্তব ঘটনা কারণ কে বক সং সাগো যে নলে চিনি অলিস দে খবজাগিয়া নক তো রিটানিস চিনি প্যাকেজ গ্রুপ খবজাগিয়া সং নং চিনি যে মানথাই নং বাগমাইয়া এবং বাগমাইয়া বাগমাইয়া কারণ কি তাবসে যে 250 কোটি নি তাবসে ইন অ্যাডভান্স থাকা যারা কাসাম ফাই দংফাই নাই বা যাবনি যে কাসাম রক বংনি বাগয় চিনি কোনো প্যাকেজ বাগথানি দংথাই দংলা যে অন্য বাপতি নং যে খাই সুবামান সুম সুবানাই অবতিকে সাজাগো হিংকে অবন বাগৈনো চিনি মেন মুদ্দা থামা जों যারা সাইসুং চালাংनै চালাকথ চালাব্রই চালাবাকাই ফাইনাই চিনি বিষয় কিন্তু जों अनेक कमिटमेंट होइतो स्पेशली इंटेलिजेंस ब्रांच नि होइते पुलिस ऑफिसर नि होइते जे बरबाय जों जोगाजोग खाय अबरन किन्तु जों एमटी प्रमिस होगो निनि बासन लेखा फोरोंनाय लनाय काले नासगनाय नों को क्वार्टर रनाय निनि बासन एकालयबो फोरोंनाय निनि बासन इंग नवोदय फोरोंनाय किन्तु पाय बायखालो तामा उलके आंलाय सिसिलिया बेले बको ऑफिसर सरो एंगे ननतर सरो मंगला अबदेखै अनेक घटना इभेन आनि केस अबदेखै नंगो যে প্রমিস লগই যে অফিসার যে ইন্টেলিজেন্স অফিসার আনা থাকে লাখনে ফেকা ননবতবতে সুযোগ সুবিধা নাই নিন তাওয়ানা দি নিনি বাই যত তঙ্গ ইনকা আং একজন এক্স চিফ অফ আর্মি স্টাফ মুথায়নি লেফটিনি আনো যদি আইখা যদি বক ফেবালো গই যদি ইয়াকার ইরো মানু হিনকাই আনি ডাউন লাইনি যারা লেখা করে পড়া করে দফনা হামবাগে সাংনাই আফালনাই দীর্ঘ 20 বছর 22 বছর 25 বছর বক তা আনি ছাড়া আরো বীরমান মানিব তঙ্গ ইনকা অবনকারাইব চিনি কাবাং মা তাবক जों नंगो जों যারা সুবানাই এবং সিনি রেগুলার আর্মি রক বক বিভিন্ন ডিফেন্স ফোর্স নি রফায় যেমন আসাম রাইফেল নি ইয়াগো ফায়ো সিআরপিএফ নি ইয়াগো ফায়ো পুলিশ নি রফায় অনেক সময় বক্তামাও বং ন সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল যারা ফাইনে রক সিলাই লানাই মানি লানাই
অবনুল হইকে বক কিন্তু বংনি কেস ন বক ফরওয়ার্ড খাইয়া এসবি নি ওরা জমা রইয়া অনেক সময় তাকবো অবতেকে শত শত সিনি সিপাই দাও জেল মানে থানাগো লাইসা মানবাই বংনি কেস তানা বগে কেস তানমাইয়া বক তাকবো হয়রানি হইতং অবহাই তং আনর নক লিস্ট দের মানে গেছে লিস্ট কারি রম মানে অবহাই কাবকমা সেরক তং যেটা নগর নুকং খাইসা মালিয়া তাবো খুদ এনে লেফটেনি ফংজা তাবো 1 2 এনে লেখা কাঙ্গাই 100 জনার কানো অবদিকে তাকবো কেস পেন্ডিং তঙ্গো ইংকাই অবনকারে চিনি যে ও আগি সেকারা হইতে এনে লেফটি চিনি যে ফাইনে রংনি বিসিমো কাবকমা অবদিকে কেস তানমাইয়া তঙ্গো ইংকাই যিনি তাক বিএনসি তে হিন্দি যাবইনি যে কাসাম আরো চিনি সালাই কাসাম এটিপিএল অফ হিন্দি আরো হিন্দি কাবাংমা চিনি বড়রাও তাকবো প্যাকেজ নি আওতা ফাইয়া ইনকা जों जेखुनु गभर्नमेन्ट फेसिलिटी लाना थांगाबो जों तामाहि ए नगले बलं बरं नंथानि काबांमा प्याकेज दङ नंनि काबांमा मानथाय दङ नं मानो नंनो जों चिनि गाव सभानि हयते पन्चायत हयते चिनि लाइरया फुसुगले नगले मानसि दङ इनकाय अबदेखै जों बन्चित जों अबदेखैनो जों दिफ्रा गङै दङ इनका अबनि बागैनो आं वानसका एक्चुअली आं इ मुथारंनो तै खायनानि आनि अबते मानसिकता करि दंमोन आं एकटा सिम्पल लाइफ फायगाबा आं सिम्पल लाइफ दंनाय चिनि बरं बागै जा खामानि खायगा ताबो आरो खाइलिया नि दंमोन माने किन्तु नायनायखा इ जे बिगत आं फाइमाने ताब 14-15 बছর काखा ताबो चिनि बरंनि दुख बिमान कागिया तामा खायै जोंना सुदु रनाय हिनो रया अबते काबंमा बारे जागा आं सखा इमो सेज मे जागा जों चिनि बरंनो जों सारा मंगाला बिसे दंबो जों चिनि बरंनो बक्सा कक्साय फाइमान हाय जेमन जों नं बाय खायो दफानि बाय जों तांगो किन्तु सेज मे जागा जों दफानि बागाले मासा माने सिनि बाय सैते माया आं खताबो हिंगा अबन बागैनो जों नायो तामा जों चिनि इज ए मुभमेन्ट जों पिसफुल मुभमेन्ट खायनाय जों कासांबाय खायनाय कोनो जों अर भाइलेंस खायगाला जों नन भाइलेंस वे खायनाय गभर्नमेन्ट बो तासंथं प्रेस मीडिया बो तासंथं नबो संनि जे जों चिनि मुभमेन्ट पिसफुल मुभमेन्ट जों कोनो अर ताहिनाय लाथा दा सें ति सिंग अबदेखै मुभमेन्ट खाया चिनि अब पिसफुल मुभमेन्ट आउनाय जों केबोनि खतिबो खाया खति अबनो आउनाय जेबो जे जखन गभर्नमेन्ट जों रेसपन्ड लिया जों तो बादंनाय चिनि जे इ मुभमेन्ट जों सालकालनि बागै जों कोनो 72 घन्टा 24 घन्टा 10 घन्टा 20 घन्टा या as long as चिनि डिमान्ड न फुलफिल खायनानि बागै सरकार जोंनो एकदम ताइने कंक्रीट डिसिजन लागै जों एकदम इन रिटार्न जखन रनाय आइफुगाय जों वान सकनाय एबं जों बंनो चिनारो फाइदि जों बे नक्सालै चावता फाइदि हेने जों रिंगा जों थांगाला किन्तु जोंनो अन द स्पॉट जागानो जोंना एकटा रिटार्न बन्द गय जों बाय एकटा कम्प्रोमाइज होना नांनाय जे ठीक आसे नंनि मनो जों खाबाय खुबाय यासाय लेखा जों नंनि दुख दुर्दशा समस्यानो जों नायनाय एबं अबनि मते खाय जों नंनो थयैनो चिनि कायसा जॉइंट वर्किंग कमिटि खाय नंनो बायखाय नंनि जे काबांमा समस्या दङ नंनि नगनि समस्या सारानि समस्या लेखा पढ़ानि समस्या तारपর जे रिटार्निस कबो खाय जारा रिटार्निस फाइने राव যারা হালো দফা না হামদাকে সবাকে ফাইনাই তারপর চিনি বরংনি বিসিও নকরই হুকরই বাসানো লেখা फोरोंमाया কিন্তু চিনি বিসিমা কতগুলা দङ বরক যারা মাসা না করুন বকে গাंखाय मासाय न চাগৈ नङै न हु पाका दालाम चाइपाय नै पाय दङ কিন্তু যারা जों जेन्युइन যারা হা দফাनि যারা सामुं थांनाय जों কিন্তু जों কোনো बेनिफिट माया যেমন তবে आं বরং যত नोंलाय কसे कवर बेले একজন বিএ পাস नों বাইকা একাই थाङै नों बक्सा फाइला बरंलाय नि सालाय साराय रसे लाख बस्ता माने फैयो बा बक सुजुग सुबिदा माने तो क्या मिनिस्ट्री तो रसे बक्सा ताक मंत्री लेवल मिनिस्टर लेवल अनेक किसु अंखा आं हिका हा दफा ना हाम लगे जरा सभा खायनाय बंगनि बक बुक्सानो फैयो हा दफा ना हाम लगे जरा सभा खायनाय बंगनि कोनो कैपिटल इनवेस्टमेंट करे यंगो किंतु जरा 2 नम्बर खाय विभिन्न सोर्स नि बिसिं देखाय बक थानाय दङ तांनाय दङ बंगनि खाय सब समय कैपिटल दङ एबं सानानै नंनानै बंगनि कोनो समस्या फैया बक मानो इनकाय जों जरा जेन्युइन बाबा ताकताङै दंनाय ये जे जों ताबक जे दुर्बोगै दंनाय राव जों किन्तु हा आरो दफानो सिनियो किन्तु सिनि थिनांगो जों थाङै थाना बायसिना आखे सेभिं खायना नांनाय जों आखे तांना नांनाय जों आखे लाना नांनाय हिनो सिनि कोनो वान सकमानिबो करै अबन माइनो जों तनै एकदम ताइने लामानि कांगाल लामानि जों मासाया मानंया लाखाना दुर्गति दङ इनका अबन बायनो जों ताबक वान सकलायका जों जे जेआरसी हिनो जे दंनाय सिनि मुथा जेएससी जों दुइटा संगठन दङ जों ग्रुप दङ मुथा दङ जों इनका जों वानसका जों इमते खाय दङलाय जों जदि सिरिं खाय दङ हिंखाय जों जोंनि गभर्नमेन्ट आरो जों मुंसा मांगाला जोंनि जेबो मासागाला जोंनि दफानि बर'फोरनोबो जों सिनि बागै जारा दुखु कष्ट खायो केस काजाय दंनाय तासे कौवान जे बे साका जे 12 হইতে 1400 आरो से बेसे अनो
কত বলং বিসিও থাङै পরে নাইনবো রমজাখা তাङै সানানিবো রমজাখা NLF হিনিবো রমজাখো ATTF হিনিবো রমজাখো BNCT হিনি রমজাখো PLO হিনিবো রমজাখো অবতাকে ইয়াথৈ বিয়াক সাবাই তকসারাবো বুজাগৈ তাবো কেস অङै थङै নিনি অমরপুর উদয়পুর বিলুনিয়া সাবরুম চিনি দেউ রিজার্ভ চিনি তানে গন্ডাছড়া বিভিন্ন জানা সারা ত্রিপুরাनि যে চিনি দিছে এলাকাनि তাবো जोंना যারা হামজাनाय চবানা হামজাগৈ চিনি দফানো ফিয়াवनानै बाय যারা চবা খাইनाय र কিন্তু বঙ্গে আর এসবিনি ডিপার্টমেন্ট লিস্ট করে কিন্তু বং যখন টর্চার খাই জানাই ফকাই বং বলং বরং হিনি টর্চার খাই যাগো বলং বরং সুবানাই হিনি টর্চার খাই যাগো বরং বরং মাই চারাগো হিনি তকজাগো বুজাগো কিন্তু তাবং কেস তানা ফকাই বং বাই কেস করে ফকাই একসেপ্ট খাইদি হিনি বং যখন দি গলখান আইফুবো বংনি বাই কেস করে ফক বুজাংনানি তকজাংনা ফকাই বং কিন্তু বলং বরংনি সহযোগী হিনি বুজাগো তকজাগো কিন্তু কেস তানান ফকাই বং নিন তো কেস করে তাবং রিটার্নিস নি লাইন ফাইয়ে যারা তাই নাই সুযোগ সুবিধা বিখাইবো নংনি কাটই তং আরে বলং বলং বড় হিনে বলং বড় সুবানাই হিনে বুজানাই তংজংনাই বংলাই কাট করে কাটছে মাইয়া ব হিনকা বকিনো নং বেনিফিशियारि লিস্ট আবো লানানি হিনকা মানান হিনকা যত রেগুলার জেনুইন বলং বড় হনান নাংনাই জেনুইন বলং বড় হনান নাংনাই হিনকা বংনি আই কাটংনা নাংনাই হিনো হিনকা মিং তাবো ইনোসেন্ট পারানি বড় রক উদ্দেশ্য সাথে পারানি যে বড় রক চিনি সাধারণ জনগণ অল ত্রিপুরানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে চিনি বরক দফানি বরক রক যারা जोंनो সুবানাই খাবানাই চিনি বাগে হামনাই রক जोंनो সুবাই হামনাই রক ব কিন্তু তাগো মাসাইয়া মানইয়া বংনি যত সুযোগ সুবিধা না হইতে বঞ্চিত অবন বাইনে जों নাইও जोंनो যদি চিনি বিসিং দেখে যদি সরকার কোনো বেনিফিशियारि जोंनो চিনি বাগে কোনো প্যাকেজ তৈরি খাই মানহিকাই जों अबहाय बरक नंग बायनो फार्स्ट प्रायोरिटी रनाय जे चिनि बागै दुखु कष्ट मानाय ताबो अनेक टर्चार खाइजागै केस काजाय तंनाय हिंगाय ताबो बंगनि बाय कोनो सुरा खाइजा जों चिनि मेन मुद्दा अंखा ताबो बंगनो तुइनो चिनि एमा हिंगाय जों जे नो फाइनेंसियम तो जत लिडारशिपनि बेसनो तंगो हिंगाय जों मेन जों सानानि मुसुं मानायखाय चिनि बरक रंनो तागबो जारा चिनो चुबागै खाबागै मासे मानाय तंनाय बंगनि बागै जों जे चिनि 9.7 डिमांड दङ नंगनो যারা চিনি প্রেস মিডিয়া তাফরং ইয়াগবো जोंनि आफादजा এবং চিনি বরম গানাं বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিনি অরব जों কপি রজাক অ কপিনি মতাবাদ যদি চিনি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যদি जोंनो गाम नायो हिंकाय शांति नायो हिंकाय जोंनो तो सागो जों नायो शांति हां त्रिपुरा शांति सुरक्षा सबका साथ सबका विकास के अबले नायखाय चिनि चिनि विकासबो बनायथौ चिनि शुद्ध बंगली विकास में नाय मानबा हंगे नाय पॉलिटिकल विकास नाय तो दफा हामाया किंतु दफानी मिनिमाम रिक्वायरमेंट चिनि जे नांगमानि अबनो जदि बो फुलफिल खाय हंगे जों लामा कासनानै नांया कारण के जों बखुबा एमटी प्रमेश को मालायनाय सालायनाय रनाय औनाय किंतु प्रेक्टिकली जों कोनो जागा नंया जे चिनि बागै माने प्रॉपर इनिशिएटिव लागै खाकसं लागै जों जे सुबानानि मेंटालिटी बंगनि करे कारण के जों आइके शुद्ध बखुबा 60 टका 20 टका কিন্তু जोंनो थांगाय समय करेছে आनि মিটিং থানা নাঙ্গো जां आनि फन रिसिभ खाया এবং फन कल डाइभार्ट खायतनो हिंगा बन बागायनो जोंथ मिनिस्टारने नगत सालफति थांगिता मिया এবং बिनाबो जों ससम बितंग यासिनबो बुरितंग बासातंग नक्तंग हुक्तंग जों ससम नायसतंग जों बर माने साजानाय जों दिनाने दिनखाय सालफति साजा काम खायाखै जों मासे र हिंगा बन बागायनो जों नायो चिनि इ खरां न चिनि मिडिया ताखुरं बिसिनते चिनि कक्थमनाय रंग बिसिनते चिनि मंत्री मिनिस्टार चिफ मिनिस्टार होइते ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार होइते आरो जत मिनिस्टार तंगनाय चिनि त्रिपुरा हानि जों नायखलै तंगनाय बहुत स्टेट गवर्नमेंट एंड तिमने एडीसी गवर्नमेंट बक जदि जोंनो हामजागो चिनि विकास नायो हिंखाय बक इमिडिएट जोंनो रेस्पन्ड गय जोंबाय गामखाय मालायै हालक गामनि बिसिनते चिनि जे इ दुर्भोगनि पॉइंट न बखानागै जोंनो आसाबै सঠিক भाबे मूल्यायन खाय जदि जोंनो रगो हिंखाय जों कोनो रोड ब्लॉक खायना नांगिया रेल ब्लॉक खायना नांगिया जोंनो इमिडिएटली रिङै गाम खाय जोंबाय सालाय हिंखाय जों सिनि जे डिमांड दङ जों पुटआप खाय बकबाय राउंड टेबल आसाय कक्सालायना बगै जों रेडि दङ हामबाय आसनो सिनि मिडिया ताखौ जों सिनि टेंटेटिव डेट जों 24 नि रोजा 24 तारिख हिंखाय जों 23 नि जरा गैदरिं ना जे स्पॉट जागा जों साका हिंगा अरनो नाय हिंगा जों सारा त्रिपुरानि सिनि सभा खाय फायनाय এবং सभा खाय तंनाय जाबेखे जों बिसिन तंग सभा खाय ताके जों डेमोक्रेटिक बिसिनते जों सभा खायनानै बागै तिया अंखा जाबेखे जों सिलायबाय सभा खायो
takai sing democratic system ni bisinte sini je manthai soktai ne sing manan bagai democratic way sing khainai hingapan baino ang sini borok dofani borok rok joto section ni lukorong no khabai khubai koinai aro koboknai jono jotono subanan bagai mo kono political party ya sini mo non political sini dofani sobani lamtakse hinga sini follow up action hinga sing jehetu sini peaceful way sing jokhon bi sanaibo maya hinkai sing tabok badong way oboto government se sing no compare khayo je jago sini koimung no sini request no bokhanai ni bagina sing is in next step thanan bagai sing compare longkha badong kha hinga obon baino joto জনগণ sini lukorong no sing koinai khabai khukbai hingai sini i sobano sing no subagai success khainan bagai hambai angde pore sanando senai number 1 point tongo providing power tiller in individually number 2 providing piggery gottery and milk cow of ARDB schemes providing of CM rubber mission providing PMAYG hardcore families for the returnees. Number 5, withdrawal of all pending court cases of pre-98 detainees and post-98 detainees. Number 6, providing of 100 nose auto and e-rickshaw from the Tribal Welfare Department for 2 groups. Providing education facilities for the retainees children at EMRS school and Johar Navodaya school in all districts, providing ROFR forest patta land in PF and RF land allotment every landless returnees families. Number 9, providing of construction of market set for returnees from the RD department along with working capital rupees 2,50,000 in cash. Thank you. দাবি রক সিনিসি সরকার কোন দিন সুনো রমাই হিনাই বা সরকার বাহাদুর নর जों रिक्वेस्ट माने बचिनि चार्टर of demand points पॉइंट चार्टर of demand no जों फुलफिल खायना नंथों अबनो कारिबो जदि अथॉरिटी जोंनो रिङै दङ हिंकाय चिनि काबांमा मिसेलेनियस पॉइंट्स जों डिसकस खायनानि दङ जे जे पॉइंट जोंनो जतनो सुइमाया चिनि मिसेलेनियस पॉइंट no मन्त्री मिनिस्टार बाय मालाय खांगे जों सालायनानि बागै तियार दङ No, the trainers layo, but the organization layo. After we go on all that, we have to say that. जों अफरो विशेष खाय अफरो तो विभिन्न जेमन संगठन दङ एलएफटी एटीटीए बीएचटी टीटीबीएफ टीटीए ईएलओ हमते आखिए पांचजन ग्रुप तीनजन ग्रुप विभिन्न जगाफोराव सालायना रखायजा राज्य सरकार कबखा त्रिपुरानि तंचां हालकनो पीस एवं ट्रांकुलि मेंटेन खायनानि बागै अब हिनिनो एक समय त्रिपुरा जेनेमन सिचुएशन नम्बरो सीआरपीएफ आसाम राइफल ईएसआर बीएसएफ एमएलए थाने एसडीएम थाने पीडीएम थाने हमते गिला माखैनो सरेंडार खायजा एवं ब्राउन वेपन्स एमुनेशन अफ ब्राउन साबमिशन खायजा किन्तु हमते बर'नो 37 पर्यन्त प्राय 35 इयार नि एबाव का दिनै पर्यन्त कोनो पेकेज गभर्नमेन्ट हेते रिजार्व करेको अब नबगना जों गभर्नमेन्ट साव जेहेतु जों दिफ्रा किनि फैमिली एजुकेशन हेते नि तंगानि चारानि हाउसिंग हेते लैंड हेते पाता हेते जत हेते दिफ्रा अब नबगे जे पब्लिक राव बमते हेते माने दं अबतेके रिनानि बगनो अबचिनि 9 पॉइंट चाटा रफिनि मा मन्त्री विकास डेभलपमेन्ट सिगांबो तो मन्त्री अरुणाचल जों आगे आईपीएफटी नि जे दंफुरु 18 बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइब्रो हमते जों साजा सीएम विप्लव देवनेरबो जों साजा एवं आपने सब मीडिया जो तो साइमाखना कांचनपुर नि जे मनुमनपु रोड क्लस्टर विलेज नि बगै गिलामा चिनि रिटानिसराव अरो तंखा अब किन्तु दिनै पर्यन्त परमानेंट सल्युशन अंगिया जे पोस्ट 98 ब्राउन परमानेंट सल्युशन या एवं पेंडिंग कोर्ट केसेस तमाने जेटा गवर्नमेंट उद्योग खानानि पसिबल तमाने अब ताबो बुंगिया ताबो त्रिपुरा जो कुनो रिटानिस बोलते खरिखा
Jari tanis ATTF NLFT joto tamane joto no government lingmani bisinte bro surrender khai pekha কিন্তু তাও কোনো বিভিন্ন কুড়ো উগ্রপন্থী কেস বাইনে তাও কোনো কোয়াইডিংই মা তঙ্গ রমজাগই তঙ্গ জমবনো তিনি মিডিয়া বিষয়তে আপিল খাইনাই যে কোনো কুড়ো তঙ্গাই রম বিনা সত্য ব্রহ্মবু কুট মুক্ত খাইনি এবং ব্রহ্মবু কেস উইথড্র খাইনি কারণ ত্রিপুরা যে তাও উগ্রপন্থী সে করেখা যা কিছু সংগঠন তমানি সেন্ট্রাল ত্রিপুরা পঞ্চায়েত এগ্রিমেন্ট খা আরো বেশি জম্মু যারা এটিটিএ বিএনজিটি টিএলউ সিংকরা বিভিন্ন ভূমঙ্গ আর উগ্রপন্থী তঙ্গাই যত সে তাবো সারান্দায় খাই খাইয়ে কাছে পিসফুল ত্রিপুরাও চলে তমন কিবা কেন তাবো প্রবলেম চবই তঙ্গানি আও বুঝিনি সংগঠন দুইটা সংগঠন হইতে গভর্নমেন্ট আলোচনাবো আপিল যদি তুমি তাকে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী বিকাশ দেবমা অপকে নরবে দৌড়ানো সে নর দৌড় চাপড়িয়া নরবে কবর ধরে ফেমায়া যাকে নর কাম থানাই নর কামনি সাবধানে দৌড়া কামনি মানপিও নর ডিপ্লাই মানুষ হইমেন উপলব্ধ নর চাপড়িয়া আপনি শয়তান থানাই অবত চিনি ত্রিপুরা রাজ্যের তুমি প্রবলেম ইয়া অবর নর্থ ইস্ট হোল নর্থ ইস্ট দি প্রবলেম নর্থ ইস্টের বিভিন্ন ইনসার্জেন্ট গ্রুপ রিটার্নিস্ট দङ যেমন এনএসসিএন নাগাল্যান্ড আইএম এলএসিএন কে দङ বড়োল্যান্ড দङ কুকি দङ বিএনএলএফ দङ ত্রিপুরাবো অমতে আইকে এক সময় এনএলএফটি এটিটিএফ টাইগার ফোর্স এটিটিএফ ট্রাইবেল ফোর্স টিএনবি এটিপিএলও বিলামা বুমুং গোबांमा बुंबाय न और এক সময় গেরিলা সংগঠন অংখা গেরিলা সংগঠন অমানে বিশিতে কিছু কিছু সংগঠন আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট ব্যাপারে এগ্রিমেন্ট বা যেমন প্রসেনজিৎ দেববর্মা হাসতে পানি গ্রুপ এটিটিএফ এবং এনএলএফটি এনবি বিশ্ব নির্বাচনী গ্রুপ এরপরে কামিনী মন্ত্রণালয় অনন্তনী গ্রুপ সুবীর দেববর্মানি গ্রুপ অমদে কয়েকটা গ্রুপ আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই এগ্রিমেন্ট হবে ব্রড নির্দিষ্ট কাইটা প্যাকেজ সাজাব মানে কিন্তু তাবক যেটি নব মত হাতুইটা যে জেএসি এবং জেআরসি অব দুইটা সংগঠন যত সারান্ডার খাইনে রাও যারা এস্টিমেট অরিজিনাল সারান্ডার খাইনে রাও ব্রড কেদো নির্দিষ্ট কোনো প্যাকেজ সাজাব গিয়া অবদে হাইতেন গভর্নমেন্ট প্রি এন্ড পুশ দুইটা খাইয়ে ব্রড বেস্ট যা অমতে একটা অল ত্রিপুরাও গিলামা সংগঠন দङ অবনো তাবকনো চেজায়া তাবকনো প্যাকেজ খাইজায় এনবাগছে তিনি দুইটা সংগঠন জয়েন্টলি এঙ্গো और 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट ने जो मार्क है अवश्य कांगो अवश्य रूट ब्लॉक इंडिपेंडेंट मूवमेंट कॉल करना सकांगो तेतिनि त्रिपुरा हामप्रे मिनिस्टर विकास देबबर्मा बायदि क्वार्टर बचन थांगा बबे मालायखा बिने सेक्रेटारी ऑफिस बचन थांगा मेमोरेंडम लिखा किंतु टुडे इज टुमरो खाये बिनि प्रदर्शन साब नंगे ते तमान कारणै न आगो जों बायदंखा तिनि ताइ कुनो लामाक्रे सैनानि थानानि कायसाना तिनि लामा तिनि मुभमेंट एजुकेशन खाइथानानि এবং 24 তারিখ জুন 2026 অরচিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিরিয়ড রুট এবং রেলওয়ে ব্লক খাইনাই অবনতিনি লাস্ট ডিমান্ড কয়টা মোট আরমেন রগর সিস্টেম থাকে না মোট গিলা পাতং এটিটিএফ টাইগার ফোর্স দङ বিএনসিটি দङ টিএলইউ দङ সেংক্রা টিএনএসএফ দङ এটিবিএফ দङ এরপরে টিটিবিএফ দङ টিএলইউ দङ টিএলইউএফ দङ গিলামা সংগঠন দङ যারা ডিপ্রাইভ রং एक्सेप्टेड थाया गवर्नमेंट कोनो पैकेज इनिसा पॉइंट डिक्लेरेशन थाया हमते दल तई न सिनमु তুমি কয়টা সিমিন লাহার কাছে চিনবো কোনো টাইম বাউন্ড করে जों যত সারা ত্রিপুরানি বড় 23 তারিখ আর যেটা চিনি সাজা হাতে কত এবং চিনবো আতুর কথা আর চিনি গ্যাদারিং নাই হয়তো বা 23 তারিখ চিনি কোনো ব্লকেট চিনি তাক থামানো চিনবো কোনো টাইম বাউন্ড বা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা जों थाया যে সময় চিনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि বড় খাইনে অপরনা চিনি রুট ব্লক হইয়াছিনাই আইন বাগে মিডিয়ান বিচিতে জবনো কবকনাই যারা কাইসা কাইনেকে বিভিন্ন দলनि বুমুমু দাবো সারান্ডার খাইকা বড় কোনো কিছু বেনিফিট মায়া তংফা গাইजे যত যাই নাই যত ব্রিজ রে খাইবেদি যত পালবসা খাইয়ে চিনি मा খাইনে তুমি সানলাইনাই আবন বাগিনো লিনি দলানি দল বিয়াওই যত কাইসা প্ল্যাটফর্ম খাইয়ে কাইসা মথা খাইয়ে जों गवर्नमेंट खाने सानलायनाय तमु जों दिनै सामानि बिसिदे যদি गवर्नमेंट जों মর্যাদা দেবে রেখাকে বাঁচি চালায় আমি আগে চিনাবো কন্টিনিউ দংনাই এবং আগামী দিনেও তাইবো কতর মুভমেন্ট খাইনান লগে जों রেডি দं কিছু কইছা যে ননি যে ননি অজালা বিশ্বমোহন গ্রুপ বাইলেন বিশ্বমোহন গ্রুপ প্যাকেট তাম বলে নলকে তুমি জায়গা বিশ্বমোহন গ্রুপ এক সময় जों
1899 যখন হচ্ছে এনএলপি ফাউন্ডার মামাংসে जोंसो प्रथम एनएलपि संसागो टिएनपि যখন 88 सिलेन्डार का बिजरां फलि बदल 89 सनखौनो जों एनएलपि थांखा किन्तु थांमानि बिसिंखौनो विभिन्न कारण जों सरकारनि आह्वान बाय जों फायखा हयतोबा जों आरो फुलफिल दंसंमा यामफा उलो विश्वमोहन रब्र सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ब्रो एग्रीमेंट फा ब्रो मगे 2.5 crores ब्रोनो डिक्लेरेशन फायजाखा किन्तु जों तो समयो त्रिपुराजो बामफ्रन सरकार दंमाने बामफ्रन सरकार दंमाने बिसिते कोनो विभिन्न साटक पिटकनि माध्यमे जिनि फैमिली रने एमन भाबे टर्चार खायजाखा एमन भाबे बुजाखा फैमिली बुरि मेम्बार्स ना कोनो जियाला चपजामनि करेवो कायसा कायनि खाय जों बायदोंबो सेरेन्डार मा खानाय दल जों जिनि भाबे कोनो निर्दिष्ट पैकेज घोषणा खायजाखा जेनर तो सात पाइथानो सात बायदो थायजा बा नरननि कोनो आइ कार्ड तापस कोनो रिलिज जाखानो जिनि आइ कार्ड दङ जोंना आइ कार्ड एसबि लिस्टेड हयतोबा बाक्सा जे सीआरपीएफ बीएसएफ टीएसआर आसाम राइफल एमएलए बीडीओ एसडीएम थानी डीएम थानी खायनाय रबोदो अर सफायाबा की कारण सफायाबा आबो जे सिलेंडर या चाक संनायबो सामाननाय हमते एबो गिलामा दङ बाक्सा पुलिस अफिसार जमा जाबाय पुलिस अफिसार एसबीओ रिटर्न संखा ब्रह्म एसबीओ रिपोर्ट पाथोजा आबो तो चिन दायित्वया आबो तो जे ला सकनाय सिलाय पाथंना सकनाय बिनि दायित्व दं माने हमते हाय बर रनबो पैकेज घोषणा मारनाय अब जों सरकारनाव अबगो सब थाइसो बायदि sedang rohon kuni bodoh lo lama kaspa dia ba modify sebagai nomor kita nomor kodaman tabur mana manfa lagi mayonya masih mana ya अब तो बम निदो बाय चिनि दो तो आलादा ब्रो बम तिके गवर्नमेंट बाय सालायै ब्रो माइनर फ्लाइका ब्रो नो गवर्नमेंट ताम इंश्योरेंस फ्लाइका ब्रो नो ताम इंश्योरेंस रिमाल करेबो ब्रो उद्योग फ्लाइका अब तो ताई कैसा बदल निमेटा किन्तु जों मथा कत जेएससीसी एवं जीआरसी जों दुटा बदल त्रिपुराजो सबसे बिग दुटा जॉइंट कमिटियो जों किन्तु अति सहजे बाय जब मानिनाय जायो अति सहजे बाय चिनि मुभमेन्ट जों उद्योग फैनाय जायो दूसरा बड़ा बांग around Tripura राज्य तो ताबो 15,000 above और वो निनी रिटायर्स ट्रेनिंग दंगो तिमु साइमानो ये दरो बिसे हास्ते पानी ग्रुप नाकी 1200 समथिंग दंगो इनखाना बाकी जो तो जे रिटायर्स ताबो पेंडे एक्सेप्टिंग या आशा कयो ब्रो जो तो न फाइबेने एवं आगामी दिनो बिमिनि फैमिली रिलेटिव सनो जदि अब जों डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट खाइमा बाय जदि गवर्नमेंट कुंजु कायना काके ऑल त्रिपुरा पैरालाइज खाइनाय मतो चिनि शक्ति कमनाय आंनि बुंमुंखौ जीवन जरिया जेआरसी इउनाइटेड रिटार्निस कमिटिनि आं एज ए कनभेनार सोनार नाम হচ্ছে আপনার থমাস ত্রিপুরা এবং জিএসসি সভাপতি উত্তম জরিয়া সেক্রেটারি লীলা চন্দ্র জমাতিয়া এবং উপস্থিত আছেন আমাদের জেআরসির জেনারেল সেক্রেটারি অনন্ত কুমার জমাতিয়া বিনোদ দেববর্মা নারায়ণ দেববর্মা এবং আরও আমাদের অ্যাক্টিভ 398 এবং 290 রিটার্নিস আমাদের পক্ষ হইতে সকল সাংবাদিক ভাইদের আন্তরিক এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই আজকে বিশেষ করে আমাদের যে এই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা মূল বিষয় হলো আমরা আমাদের দুটি সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত 1995 থেকে আমরা সরকারের আহ্বানে এখানে অস্ত্র সমর্পণ এবং গোলা বারুদ সহ আত্মসমর্পণ করার পরেও আজকে 30-35 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও রাজ্য সরকার কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখ ওনারা দেখতেছে না আমরা অনেক ভুক্তভোগী যার ফলে আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি উক্ত বিষয়ে আমাদের 9 দফা দাবি সম্পর্কে গত 8 তারিখ জুন আমরা আমাদের ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়ের নিকট একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করেছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সাথে আমাদের যে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অফিসিয়াল লেভেলে একটা মিটিং বসার জন্য কিন্তু উনি আমাদের এই যে 9 দফা দাবি যে মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করা সেটাকে কোনো পাত্তা দেয়নি এবং গতকালকেও আমরা এই বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাষিস দাস গুর্খা গোষ্ঠীতে আমরাও গিয়েছিলাম কিন্তু উনি আমাদেরকে কোনো সাড়া দেয়নি সুতরাং আমরা আজকে বাধ্য হয়ে আগামী 24 তারিখ জুন 2026 আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক 8 নম্বর এবং রেলওয়ে ট্রেক সাধুচন্দ্র পাড়াতে আজকে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য রুট ব্লক এবং রেলওয়ে ব্লক করার জন্য ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছি আপনারা সকলেই জানেন
যে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার আমাদের সাথে তাল বহনা করে চলছে, যে আমাদের 9টি দফা দাবি সেটা খুব কঠিন দাবি নয়, যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে এইসব দাবি। এই জন্য আমরা বলছি রাজ্য সরকারকে দ্রুত আমাদের যে আত্মসমর্পণকারীদের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য। এর পূর্বে আমরা বহুবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের মিনিস্টার কোয়ার্টারে গিয়ে আমরা আলোচনা করছি, ওনার সরকারি অফিসে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু আমাদের সমস্যার জন্য কোনো কর্ণপাত করছে না। যার ফলে সরকারের আমলা এবং সরকার মহোদয় তাদের গাফিলতির কারণে আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে 2টি সংগঠন একত্রিত হয়ে আজকে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য রেলওয়ে এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট ব্লক করার জন্য আমরা ঘোষণা করতে যাচ্ছি। এর জন্য আমাদের কাছে সারা ত্রিপুরা যে বৃহত্তম সংগঠন, আমরা একসময় আমাদের এডিটিএফ, এনএলএফটি, বিএনসিটি, টিটিওয়াইএফ এবং টিটিওয়াইএফ এই ধরনের সংগঠন আছে। একসময় ত্রিপুরা যে এমন পরিস্থিতি ছিল, ত্রিপুরা যে শান্তি বজিয়ে রাখার জন্য আজকে এই আত্মসমর্পণকারীদেরকে আহ্বান করা হয়েছে সরকার তরফ থেকে। সেই আহ্বানকে আমরা সাড়া দিয়ে আজকে আমরা বিভিন্ন সেন্ট্রাল ফোর্সেস, বিশেষ করে সিআরপিএফ, আসাম রেফেল, টিএসআর এবং বিধায়কের নিকট এসডিএম, বিডিও বিভিন্ন জায়গাতে 1 জন করে, 2 জন করে, 10 জন এবং দলগতভাবে আমরা কিন্তু অস্ত্রসহ সমর্পণ করেছিলাম। করার পরেও কিন্তু আমাদের জন্য কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি, যার কারণে আমরা জায়গা জমি থেকে আরম্ভ করে আমাদের ছেলে মেয়ে শিক্ষা থেকে বিভিন্ন থেকে আমরা আজকে বঞ্চিত। যার কারণে আমরা বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরা যে মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকে আমরা আবেদন করি আমাদের 9 দফা দাবি যে কোনো প্রকারে সেটা ফুলফিলমেন্ট করা হয়, অন্যথায় আগামী 24 তারিখ 2026 জুনের 2026-এ আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং রেলওয়ে রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব। এই অবরোধ হলে আমরা জানি সকল অংশের মানুষ, সাধারণ জনগণ থেকে শিক্ষক, কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে ছাত্র, রোগী বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সরকার, আমরা যখন আমাদের দাবি দাওয়াকে নিয়ে যখন আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করি, কিন্তু ওনারা কোনো কর্ণপাত করছে না, আমাদের দুঃখ সুখ প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। যার ফলে আজকে আমরা বাধ্য হয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সকল ত্রিপুরাবাসীকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, আগামী 24 তারিখ জুন 2026-এ আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 8 নম্বর এবং রেলওয়ে আপনার ব্রিগুদাসবাড়ি আথুকোটাং এলাকাতে আমরা অবরোধ বসতে বাধ্য হব। আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বৃহত্তর 2টি সংগঠনের অনেক আত্মসমর্পণকারী রয়েছে এবং যার মধ্যে কিছু আমাদের আত্মসমর্পণকারী বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে, তাদের পরিবার সহকারে আমরা ওইখানে বসতে বাধ্য হব। এবং পরবর্তী সময়ে যদি আমাদের 9 দফা দাবি যদি ফুলফিলমেন্ট করা না হয়, তাহলে সমগ্র ত্রিপুরা যেখানে আমাদের রিটার্নিস প্রভাব আছে সমস্ত মহকুমাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা আমাদের পরিবার এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। আপনি তো এর আগে বলছেন মন্ত্রীর সাথে তো অনেক আমাদের সাথে যেহেতু মন্ত্রী কথা হয়েছিল, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি অনন্ত বাবু এবং বিনোদ দেববর্মা, ওনার সরকারি কোয়ার্টারে গিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। এই উল্লেখিত আমাদের 9 দফা দাবি সম্পর্কে আমরা তাদেরকে অবহিত করেছি। তাই নিয়ে বলছে আমরা দেখছি, আমরা দেখব, কিন্তু আর দীর্ঘ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত উনি আমাদের দাবিগুলা ফুলফিলমেন্ট করেনি, যার কারণে আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। এখন আমাদের একটি মাত্র বিশ্বাস, ত্রিপুরা যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার হস্তক্ষেপে আমাদের এই 9 দফা দাবি ফুলফিলমেন্ট করার জন্য আমরা আমাদের 2টি সংগঠন, বিশেষ করে জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি জেএআরসি এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি জেএসিসি, 398 এবং পুশ 90 এর পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আবেদন করি। 24 তারিখ কত ঘন্টার রুট অবরোধ? আমাদের কোনো ঘন্টা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে এই 9 দফা দাবিকে নিয়ে যখন সরকার ফুলফিলমেন্ট করার জন্য উদ্যোগ না নেয়, আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা রুট এবং রেলওয়ে ব্লক চালিয়ে যাব। Class 10-12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore rietu free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to
GNM and BSc Nursing, PBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni bawi hinke na wana ni nayak mani hinke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats oha limited and boye. Dai free na umbo number of contact khedi, admission la rudi.